लेट ला ड्यूटी आसीबा सी ड्यूटी चलछि एबे हां एठी जे दीटा बिले सोइकी पूरा जा उत्पाद करथले कुहनी मु कबाट खोली आसला बेलू पूरा धड़पड़ होइकी पूरा दौड़िया लागले गोटे तो से बाटे पळेला से ये ग्रिल बाटे आ गोटे जाई पारलानी सेटा पूरा टी मोटाडा थिला बिले बिले बिल्कुल आसु नथले बे कोन पय पुणी सब बेले ताले एबे हां जीवा आशा करछन से गाडीटा तो देलेनी पुणी ए सीटा को तो पूरा रामपिका रखी नाहंती उड़ा उड़ी कर रखला गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय मां संतोषी आपण मान को नुआ ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा करछु आपण माने समस्त भलर थिबे सुस्थ थिबे मां को कृपा रे हम माने सब भलर अछु आज तो गुरुवार ब्लॉग टी आरंभ करिया पूर्व आपण मान को मोर सब दिन पर से गोटे रिक्वेस्ट आपण माने हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक रो देखथले फॉलो करंतु वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिकि निश्चय शेष जाय देखंतु एवं पाखर थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल में आगामी वीडियो गुड़िक नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँच पार एवं तो शीत कमिगला आ उलेन कपड़ार किसी दरकार नहीं से सब उलेन कपड़ा गुड़ा काचिया दे दूची खाली एंकर गोटे जैकेट को छाड़देली कारण एंकर सी सिफ्ट चलती राति गला बेलू सका आसला बेलू ठंडा लगुच तो खाली से छाड़ी आउ सब उलेन कपड़ा गुड़ाक काचबार देदेली चाटा बसई देकी मेसीन रे कपड़ा दवाई आसती मेसीन कपड़ा दे सारिकी जाके देखे तो चा हो जाता एवं आम दी जन चा छाणुची चा पीदेला माने जानतु माने काम कर पूरा फुल ऑफ एनर्जी आसी जाए चा पिया हम तापर सब बासी काम घर आरंभ हम आज तो गुरुवार सबुदिन पूजा अपेक्षा गुरुवार दिन पूजा टिके समय लगे से चा भी छाणु था आ माइंड चलता केमती टे जल्दी जल्दी बासी कम सब सारिदे ठाकुर घर केमती जी पुणी ना से भी दुनिया समय लगे निहंतु सार ए बाबा उठे उठ उठ धना उठी पड़े हल्का हल्का ठंडा लगुच जे सकाळु सकाळु ना एटा भल लगे ना ठंडा ना गरम ना बढ़िया लगे शीत आरंभ आ शीत सरीवाटा ही बहुत बढ़िया लगे तू ब्रश कर साइलुनी कि मेसीन रे तो कपड़ा देछि से तार काची होछि चा पिया भी सरीगलानी एबे जीबी कंढे की ता ब्रेकफास्ट दे देबे तापर जीबी बासन माजिबे ए ने कंढे ब्रेकफास्ट चूड़ा छतुआ क्षीर दे गळे देछि आम चा पीलु ट्रेटा उठेनी दे दे पड़ी देख मीठा पाई कि नहीं चलो ना कंढे तो खावा सरीगला एवं बासन मजा पाली बासन मजे तापर गाधेबे जदि कपड़ा हो सेगुड़ा धुआ धुई करके जीवे पूजा करी से गुड़ाक जिते भी उपाड़े से 2-4 दिन जीवन पुणी हो जाऊँ हाँ हाँ पा से पानीटा ऑन कर पानी फुल होगलानी पानीटा फुल होगलानी बंद कर पानी नष्ट होची क्षीरटा तो आनिब एका सागर आंब डाल भी नहीं आसब ना क्षीर आनी सारी आंब डाल आनिब हो ता भीतर मु ठाकुर घर काम ना करी ना कि मु देखले फ्रेंड्स आम घर को आज किए आसछंती ये हूँ मो भाई मु तो आपण मान को कही मो घरे बड़ मो तले 2 भाई ये हूँ मो तल भाई आउ सान भाई बापा बो 2 भाउज पुत्रा झील सब गाँव में रुहति ये राउरकेला ही सर्विस करछि ताकू जतले मझे मझे समय हुए सी टिके पळे आसे 3 जण बसिक आमर गोटे एठी गपर पसरा खोल देइछु निज लोकों संगे जतले आमे कथबार्ता हुअंती कि किछि दुख सुख हुअंती समयटा केतेबेले जे सरी जाए किछि जना पड़ेनी सेमती आम 3 जण एठी गपु गपु दुनिया समय हिला जना भी पड़लानी हेले भी से माने गप आमर सरू न थाए किंतु जेहेतु से टिके ड्यूटी रु ब्रेक मिलथिला कहि आस्थिला
ତା ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ହେଇଯାଉଥିଲା କହିକି ସେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ନହେଲେ ଆମର ଗପ ଆହୁରି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏବେ ତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:05 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିନି। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେହଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ବି ଏତେ ବିନ୍ଧିଲା ଯେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ରୋଷେଇ ବି କଲିନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଫିନିଶ୍ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେହେତୁ ଏଙ୍କର ସି ସିଫ୍ଟ, ଟିକେ ଡିନର୍ ପାଇଁ ତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିସାରିଲିଣି। ଏଇଠି ମୋ କଣ୍ଢେଇ ତ ପଢ଼ୁଥିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଆଗରୁ, ଏବେ କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ପିଲା। ଡିନରରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିସାରିଲିଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଏଇ ସମୟଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନା ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗିବ ନା ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗିବ। ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଟା ଦଳିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ରୁଟି କରିବି। ଆଉ ତରକାରୀରେ ମାନେ ମୁଗ ଡାଲି, ଲାଉ, ଆଳୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଡାଲମା ଭଳିଆ କରିଛି, ମସଲା ଦେଇକି କରିଛି, ମସଲା ବାଲା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ଛେଚିକି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇକି କରିଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇନି, ଏବେ ଦେବି। ବାବାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ପେପର ଅଛି ଯଦି ଦେନା, ୟୁଜ୍ ବାଲା କିଛି, ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଇଏ କରି ରଖିବି। ହଁ ୟୁଜ୍ ବାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ କପଡ଼ା ବି ଫୋଲ୍ଡ କରିନି, ସବୁ ଯେଉଁ ଶୁଖାଇକି ତୋଳା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲେ ଯଦି ହେବ ଏବେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବି, ନହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବି। କାଲି ସକାଳକୁ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ବାସି କାମ କଲା ଭିତରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବି, ନହେଲେ ବାସି କାମ ସରିଲା ପରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବି। ଆଉ ଖାତାରୁ କାହିଁ ଚିରିଛୁ? ସେ ଖାତା ସରିଯାଇଛି, ସରିଯାଇଛି ତ। ହଁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ରୋଲ୍ କରିକି ନ ରଖିଲେ ହବନି। ହଁ ଏମିତି କଲେ ନା, ଥାଉ ଏମିତି ଟିକେ ରୋଲ୍, ନା ଥାଉ ଏମିତି କରିକି ଜରିରେ ରଖିଦେବି। ଜରିରେ ତ ରଖିବୁ, ଖାଲି ଝାଳେଇବ କହିକି ପେପର ଦେବା କଥା। ଧନିଆ ପତ୍ର ତ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲିଣି, ଏବେ ତରକାରୀ ଦେଇଦେବି। ତରକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଡାଲମା। ମୁଁ ଡାଲମା କହୁନି, ପୁଅ ଯଦି ଶୁଣିଦେବ ଡାଲମା କହିକି ସେ ଆଉ ଖାଇବନି। ତାପରେ ବି ମସଲା ଦେଇଛି ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଖାଲି ସାଧାରେ ବଘାରିଥିଲେ ଡାଲମା। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ମସଲା କଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏନି କି? ସେ ବାରବାର ଆସିକି କହୁଛି ମାମା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିଦେବ ମାନେ ଡାଲମା, ସେ ଯେତେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଖାଇବନି। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କରୁନି, ଆଉ ସୁଟ୍ କରିବାର ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଥଙ୍ଗେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ହାତ ରହିଯାଉଛି। ତରକାରୀ କାମଟା ସରିଗଲା, ଏବେ ଯିବି ରୁଟି କରିବି। ର ବାବା ରୁଟିଟା କରିନି ରୁଟି ଦେଇଦେବ, ତାପରେ କରି ଦେଇଦେବୁ, ଖାଇଦେବୁ। ଆଗେ ଗାଈର କୁକୁରର କରି କାଢ଼ିଦେବୁ, ଯାଇକି ତାପରେ ନା। ହଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କି? ମାନେ ତାୱାଟା ତାତିବ, ଭାବ 2-4 ମିନିଟ୍। ହଁ ହଁ। ପ୍ରଥମ ରୁଟି 3ଟା ଗାଈର ଆଉ କୁକୁରର କରିକି ବାହାର କରିଦେଇକି ଏବେ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ବି ତା ଡିନର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଲିଣି। ଡିନରରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଉ ଆଳୁ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇକି ତରକାରୀ, ରୁଟି। ଖାଅ କହ। ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିବ। ତୋର ତ ସେଇ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଗରେ ଖାଇବା ଆଦତ ଗଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାସୁରା ସେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ତ। ହଉ ତୁ ଖା, ମୁଁ ଯାଏ ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ରୁଟି କରେ। ପୁଅକୁ ତ ରୁଟି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ରୁଟି କରି। କଣ୍ଢେଇ ପୁରା ତରକାରୀଟା ମନକୁ ପାଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ନା ବାବୁ? ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ରୁଟି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି, ନା? ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଲି, ସ୍ଲାବ୍ ବି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ାକି ନେଇ ଆସିଲି। ରୁଟି କଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଭାରି ଗନ୍ଧିଆ ହୁଏ। ଆଜି ଖରାବେଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଭାରି ଥକା ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି ତ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଶୁଏନି। ତାପରେ ଭାଇଟା ଆସିଥିଲା, ଆରେ ରହ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ କେତେବେଳେ ଯେ ସମୟ ହେଇଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା, ସେ ଗଲା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ କରେ, ସଞ୍ଜ ଦେ। ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇନି, ଏ ସଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲେ।
तापर एंकर सी शिफ्ट करके डिनर पे टे जल्दी प्रिपरेशन कर से सब प्रिपरेशन करके रोसे वैसे सारिकी अधा रोसे कर पुओ खाया पड़ा खाया देखी रह ताकू खाया दे सारा पुणी आम 2 जन रुटी कले ये आसिक टे बस भाविली टे जाए गड़ी पड़ी पुणी कल ना वान्स जब बिछना जी ओह्ल किसी भी करने इच्छा लगे से भाविली सी आसतु से खाई पी सारिकी ड्यूटी गलापर एका सागर खाई पी कि जाइए बिछना को जी थे बिछना को गला मैंने ओह्ल किसी भी करने इच्छा लगे बढ़िया कर भारी थका लगे तुम आसिल सस्तार टमाटर पाइले तो 10 टଙ୍କା किलो कहीकि से केते आंच बढ़िया मोर तो टमाटर और बैगन पूरा फेवरेट ए टमाटर खटा खाइबा ना सी तो आसबार आपण मैंने देखिले सी आसिक फ्रेश भी गले आम 2 जन खाइबा नहीं आसी खाइबा गोटे पाखर देखी दूची रुटी लाउ आलू मुग डाल देकी डालमा कहतुवा तरकारी आ मिठा एटा हला म गुरुवार डिनर पानी देथिलु बाबा ए पछपटे ही अछि तो मो बापा को छुट्टी के उठी उठी मनीष वाला देखा जी मु भाभी परनी देखो मु तो मोर हेयर केयर रूटीन पूरा फॉलो करछि हम कोन कर परिबी तापर भल लागिला बढ़िया है हां तरकारी बहुत बढ़िया है जी मु तो 6टा खाइ छी रोटी बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया ना बहुत बढ़िया मिठा उपा दे छथि मु देखे खाइ हां मजा पाती खिया पिया तो मोर सरीगला ये भी रेडी होकर ड्यूटी बाहरी गले गेट आ कबाट भी सब लक लाक कर सारे कंढी मोर ए पड़ुची से टे डेरी पढ़व एवं मुझे टे रेस्ट करी मोबाइल देखी तापर जाकि शोबी अपेक्षा करची ना तुम जोता पिंछ छाड़ मुझे दे माँ चा होगा चा पीवा लेट होगा ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एबे चा पीऊ चा पी की कथा हो आस आस चा टी न पीला मुंडा काम पूजा बाटे सब सरला हाँ पूजा पाठ सब सरला गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आज तो शुक्रवार ये ब्लॉगटा मु गतकाली माने गुरुवार रु आरंभ कलिणी आज मध्य कंटिन्यू करुच्ची एबे ये मु बसिकी चा पीउछु टिके दुख सुख हब चा पी सारा पर सी काम बाहर जाए मु मोर रोसेबास काम लगे एई अटा आनिबो आ नकुल दाना आनिबो अटा आसीबो नकुल दाना हाँ ओके ओके ए चाबिटा रखो चा पिया तो सरीगला सी भी मार्केट गले मु भी मोर आसी परिया पत्र सब काटी सारे आज तो शुक्रवार शुक्रवार कौन रोषे करी आपड़ी कहीदे परिवार मुझे आलू और बोईतालू काटी देछि मु आलू बोईतालू चना डाल देकी गोटे तरकारी करी आउ परोटा करी चना डाल तो धोईकी बसई देते फुटी भी जाता लुण हलदी दे देछि 2टा तेजपत्र देदेवे आउ परिवा जो काटिक रखिले तरकारी तो सीझाप बसईदे ता भर जाऊँगी अटाटा चकुड़ी देवी 11:30 होगा बी शिफ्ट ड्यूटी माने 12:30 पूर्व रोषेटा सारे पड़ो एबे मु अटा दलुची अटा तो दली सारी एटी आम डाली और परिवा भी सीझी एबे तरकारीटा बघारी से फ्राइंग पैन बस तेल दे दीजिए तेल तो गरम भी होगा इटा जीरा देदेवी जीरा तो आम फुटगला किसी अदा छेचिक रखिदेवी अदा तो आम भाजी होगा एवं राग लंका गुंड काश्मीर लंका गुंड और हेंगू अच्छी देदेवी बिना प्याज रसुण एटा सब्जी मसला ताकू देदेवी मसला तो आम भाजी होगा एवं टे
କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବି। ତରକାରୀ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେବି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଏତେ ହଡ଼ବଡ଼ି ହେଇକି ରୋଷେଇ କଲି, ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ବି ସାରିଦେଲି। ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେ ଟିଫିନ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ। କେଉଁ ଗୋଟେ କାମରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମ ଟିଫିନ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି କି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବି। ଏତେ ହଡ଼ବଡ଼ି ହେଇକି କରିବାର କି ଲାଭ ହେଲା? ଟିକେ ବସିକି ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଟିଫିନ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିବି ଆଉ। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳର ବି ଶିଫ୍ଟରେ ଏମିତି ହଁ, ବି ଶିଫ୍ଟରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ବନେଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇକି ପଳେଇବି। ହଁ, ଆଉ ସେ ନିଜେ କାମରେ ରହିବେ। ସବୁବେଳେ ସେଇଆ କହିବେ। ବି ଶିଫ୍ଟ ମାନେ ସମୟ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବି, ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯିବେନି। ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୋର ବେଳ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଥାଏ ନା ବାବା। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲ ନା? ନାହିଁ ଲେଟ୍। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ତମର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ଶାନ୍ତିରେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତମ ମନ ଲେଖି ଜିନିଷ ପୁଣି ଚଣା ଡାଲି ବୋଇତାଳୁ ତରକାରୀ ତା ସାଙ୍ଗେ। ତମର ସବୁଦିନ ସମୟ ହୁଏନି, ବେକାରିଆ ଲୋକ ନେଇ ତ। ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ। ଏଙ୍କୁ ତ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲେ। ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ପରେ ପୁଅକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ପୁଅ ତାର ଖାଇ ବସିଥିଲା। ପୁଅ ଖାଇକି ଉଠିଗଲା ପରେ ତାରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।